बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और यूक्रेन में बैठा यहूदी ज़ेलेंस्की जो कि एक यहूदी नस्ल इंसान है, वो इधर उधर जो है पर मार रहा है। पहले उसने पर मारा जब उसने कैस्पियन में एक ईरानी जहाज़ पर हमला किया, एक ईरानी शहीद हुआ और चंद ज़ख्मी हुए। ईरान ने पलट कर जवाब देने के लिए अपने जनूब में मिज़ाइल जो हैं उनको लगाना शुरू किया, उनकी इंस्टॉलेशन शुरू की। तो यूक्रेन जो है भाग गया, उल्टे पाँव भागा और उसने ये कहा कि ये तो पहले ज़ेलेंस्की ने ये बयान दिया कि रशिया जो है वो असला फराहम कर रहा था ईरान को। फिर उसने कहा कि रशिया सैटेलाइट की मदद से इमेजिंग और टारगेटिंग जो है वो दे रहा है। लेकिन जब ईरान ने पलट कर जवाब दिया था तो ये उल्टे पाँव भाग गए। इनके वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम जो हैं पीछे भागना चाहते हैं या हम माफ़ी मांगते हैं, ये एक गलत फहमी का नतीजा था। लेकिन गलत फहमी के नतीजे में आपने एक जहाज़ तबाह कर दिया, आप उसकी मालियत का अंदाज़ा कर सकते हैं जहाज़ कितनी कीमत का होगा। चलें इस बात को ज़रा रहने दें, अगली बात पर आता हूँ। और अगली बात ये है कि ये जो है अब यूक्रेन ने एक और इस्लामी मुल्क को जो है थ्रेट किया। थ्रेट करने से मुराद ये है कि उसके जहाज़ को निशाना बनाया है। ये बहरी जहाज़ था, माल बरदार, रशिया के लिए ये सब्ज़ियाँ और फल लेके जा रहा था। तुर्किया का ये जहाज़ था, जी हाँ, तुर्किया का ये जहाज़ जिस पर एक यूक्रेनियन, मुबीना तौर पर यूक्रेनियन, क्योंकि आरटीटीवी तो यही कह रहा है कि यूक्रेन की तरफ से एक ड्रोन आता है और वो उसके इंजन वाली साइड पर आकर लगता है, जिससे उसकी इंजन की साइड जो है वो अफेक्ट होती है। ये एक और वजह हो सकती है कि इस जंग को मज़ीद फैलाया जाए। ज़ेलेंस्की रशिया के साथ इतने देर से, यानी बहुत अरसे से जो जंग लड़ रहा है, उसका मकसद उसको तो इंगेज करना ही था, फिर यूरोप को इंगेज करना था। अब जब यूरोप पूरी तरह से इंगेज हो चुका है तो उसने एक ऐसा मुल्क तलाश किया जो कि मुस्लिम दुनिया को इंगेज कर सकता था। ईरान के हवाले से उसने सिर्फ ये किया कि उसको धमकाया, उसके जहाज़ को निशाना बनाया। ईरान ने जब धमकाया तो माफ़ी मांग ली। अब तुर्किया जो कि नेटो का रुकन है और नेटो का जो क्लॉज 5 है उसके तहत एक पर हमला सब पर हमला होगा, तस्वर किया जाएगा। तो ये एक और नई चीज़ जो है वो सामने आएगी। और यूक्रेन क्योंकि नॉन नेटो कंट्री है, इसने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक क्योंकि ये जंग की हालत में है तो नेटो किसी ऐसे मुल्क को अपना रुकन नहीं बनाता है जो जंग की हालत में हो। लेकिन तुर्किया के जहाज़ पर हमला जो है ये अब जो है एक बड़ी कार्रवाई है ज़ेलेंस्की की तरफ से। वो इर्द गिर्द के ममालिक को निशाना बनाकर उनको इस जंग में इन्वॉल्व करना चाहता है। उस बड़ी जंग में जो कि एक खलीज में, आबने हमज़ में जारी है, फिर यमन की तरफ जो है खलीज अहमर में जारी है, फिर कैस्पियन सी में उसने ईरानी जहाज़ को निशाना बनाया और अब तुर्किया की बारी थी और तुर्किया को भी निशाना बनाया गया। ये छोटे छोटे वाक़यात, छोटे छोटे इसलिए कह रहा हूँ, जब बड़ी जंग लगी हो तो फिर जहाज़ों पर मिसाइल का लगना या ये जो ड्रोन्स हैं इनका गिरना जो है, इसको जंग तो नहीं कहा जा सकता। जंग की इब्तिदा के लिए पहले की कार्रवाइयाँ जंग से पहले की कार्रवाइयाँ कहा जा सकता है। तुर्किया नेटो का रुकन है, मैंने आपको बताया। तुर्किया एक बड़ी फ़ौजी ताकत है। तुर्किया अपने जहाज़ बना रहा है, तुर्किया अपनी चीज़ें जो हैं उनको सेट कर रहा है और इसी सेटिंग के अंदर यूक्रेन जो है अब क्या तुर्किया के सामने आना चाह रहा है। रशिया को मज़ीद दबाया जा रहा है और इसी दबाव के तहत जो है अब ये हमला हुआ है यूक्रेन के एक ड्रोन ने। इसके अलावा भी कल यूक्रेन के ड्रोन ने रशियन साहली शहर पर भी हमला किया, जिसमें 7 रशियन जो हैं हलाक हुए और इसका जवाब जो है कीव में दिया जाएगा। लेकिन अगर तुर्किया भी इस जंग में शामिल होता है, जो कि अभी मुमकिन नहीं है नेटो का रुकन होने की वजह से, बहुत सारे मामलात हैं, फिर यूरोप पूरा नेटो में है, फिर उसके बाद अमेरिका है जो इस वक्त हेड करता है नेटो को, तो शायद वो इस जंग को ज़ेलेंस्की तक ना पहुँचने दें। लेकिन आप ये देखिए कि यूक्रेनी यहूदी इजराइली तो नहीं है, चले, लेकिन इसराइल का हर यहूदी जो है बाय बर्थ जो है वहाँ का नेशनल होता है, उसको रोका नहीं जाता है। वो वहाँ नेशनल है, कारोबार कर सकता है, रह सकता है, कार्ड बना सकता है, शादी कर सकता है, वो तमाम मामलात जो वहाँ का नेशनल कर सकता है। दुनिया के किसी हिस्से में पैदा होने वाला यहूदी जो है, होना उसको बनी इसराइल से चाहिए, वो इसराइल का शहरी तस्वर होगा। तो ये ज़ेलेंस्की भी इसराइल का उस हवाले से
شہری ہے کیونکہ یہ بھی اسی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے جو اس وقت دنیا میں امن کو خراب کرنا چاہتی ہے۔ یہ وہی بنی اسرائیل ہے جس کے ساتھ ہماری آخری جنگ آرمگڈون ہونی ہے، ہرمجدون کی جنگ یا محرمۃ الکبریٰ، جو بھی آپ کہہ لیں۔ اس کے لیے یہ چھیڑ خانی جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اب ترکیہ جو ہے اگر اس جنگ میں نہیں بھی آتا تب بھی جو ہے زیلنسکی کو بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک طرف سے رشیا ہے، ایران ہے، اور اب ترکیہ کو بھی اس نے نشانہ بنا کر جواز تو فراہم کر دیا کہ ترکیہ اس کی کل کو مدد نہیں کرے گا۔ نیٹو رکن ہونے کے باوجود ترکیہ اپنے جہاز پر ہونے والے حملے کا بدلہ لے سکتا ہے۔ کب لے گا یہ اس کا فیصلہ طیب اردوان نے کرنا ہے، کسی اور نے نہیں، کیونکہ اگر اسی طرح جہاز رانی کے تمام چینلز کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ باب مندب بند ہے، پھر آپ نے ہرمز بند ہے، پھر اب یہ کیسپین والا معاملہ جو ہے، بحیرہ کیسپین یہ بند ہے، اور اس کے بعد پھر اگر توسوشیما آبنۂ ملاقہ توسوشیما یہ بھی بند ہوتی ہیں، تو یہ پوری پانیوں پر بڑی جنگ یعنی جنگ عظیم کا نقشہ بن جائے گا۔ زیلنسکی ادھر ادھر ڈرونز مارنے کی بجائے اگر وہ امن کی طرف چلنے کی کوشش کرے، امریکن صدر کے ساتھ ملاقات کی بجائے اگر وہ رشین صدر کے ساتھ ملاقات کی کوشش کرے تو یہ جنگ بند ہو سکتی ہے، لیکن یہودی یہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ وہ اپنی بڑی جنگ کا آغاز، آرمگڈن کا آغاز جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ ابتدائی جھڑپیں جاری ہیں، میں نے جتنی آپ کو آبنائیں بتائیں وہاں پر آپ کو یہ جھڑپیں نظر آئیں گی، اور یہ جھڑپیں آنے والے دنوں میں مزید بڑھتی چلی جائیں گی، یہ کم نہیں ہوں گی۔ جنگ کا جو لیول ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، جنگ رکتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے، امن نظر نہیں آ رہا ہے، سمندری راستوں پر بحری جہازوں پر حملے، آگ اور خون نظر آتا ہے، کیونکہ یہی شاید اسرائیل اور یہودیوں کا مطمع نظر ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ ان کو ختم کیا جائے گا تو اس کے بعد وہ اس بڑی جنگ کے لیے تیاری کریں گے جس کا میں نے ذکر کیا آپ سے۔ اس کو آرمگڈن کہیں، ہرمجدون کہیں، محرمۃ الکبریٰ کہیں، تینوں الحامی مذاہب میں یہ جنگ موجود ہے۔ اس کی آگ ایک جگہ سے بجھے گی اور دوسری جگہ پر جل اٹھے گی۔ دہیمہ میں نے یہ اس کی حدیث مبارکہ بھی آپ کو بتا رکھی ہے، میرے سننے والے تو اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔ میں بتا دیتا ہوں دوبارہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق دہیمہ ایک ایسا دھواں ہوگا جو ہر گھر میں داخل ہوگا، اور یہ کبھی چھٹتا ہوا نظر آئے گا اور پھر بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ یہی کچھ ہمیں نظر آتا ہے۔ جنگ کو زیلنسکی اور نیتن یاہو ایک پلاننگ کے تحت آگے لے کر چل رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے چھیڑ چھاڑ شروع کر رکھی ہے، ابھی اس بڑی جنگ میں انہوں نے پورے یورپ کو بھی تباہ کرانا ہے، رشیا کی طاقت کو کم کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ یہودی انڈسٹریز جو ہیں ان کو فلرش کیا جائے، یعنی یورپ کی تباہی، یہودیوں کی آباد کاری اس پر بھی ہے ویسے، لیکن وہ بہت زیادہ پھر آپ لوگ جو ہیں اس کو شاید نہ کر سکیں، لیکن یہ تو ہے کہ عمران البیت المقدس جو ہے وہ اسی اکنامک سپرمیسی کا نام ہے۔ آنے والے کسی ولاگ میں اس کو پورا ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی تک تو یہی ہے کہ یہ جنگ ایران سے نکل کر ترکیہ میں بھی داخل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے جہاز پر حملہ ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔